یہ بات سچ ہے تمہیں ظلم میں مہارت ہے، یہ بات سچ ہے تمہیں ظلم میں مہارت ہے، یہ بات بھی تو حقیقت ہے میں نہیں ڈرتا، یہ بات بھی تو حقیقت ہے میں نہیں ڈرتا۔ آج کے اس دھرنے میں کل سے جو جاری ہے، اس دھرنے میں ہمارے بزرگ مائیں اور سپورٹرز بیٹھے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پولیس کے حملے کے بعد، ریئیکشن کے بعد، سیکیورٹی اداروں نے جو اپنی کاہلی دکھاتے ہوئے اپنے گھر کو نہ سنبھال سکنے کی اس سچویشن میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، اس میں جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی تھیں، جو بربریت یہاں مچائی گئی تھی، اس کے لیے یہ دھرنا آج برپا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے آخری دھرنا ہوگا، اور ہم اگر ہمارے اس دھرنے پہ ان کی رہائی کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے تو ہم تمام انشاءاللہ آج ہنزا کی پوری عوام متحد ہے، ہم جا کے اگر یہاں اس دھرنے پہ ان کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے تو ہم ان سے وہاں جا کے چھین کے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم تمام امیدواروں نے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور تب تک جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی، ان کو باقاعدہ ہمارے ساتھ مذاکرات یا ان کی رہائی کا کوئی کمپلیٹ ہمیں نہیں دیا جاتا، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ میڈیا کے شکر گزار بھی ہیں، مگر کچھ بارات سے ہمارا گلہ ہے۔ آپ کو ایک بینچ کے گرنے پہ 1122 میں اٹھایا نظر آتا ہے، 14 انسانوں کی زندگیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ ان اخباروں سے گلہ ہے جن اخباروں نے یہ خبر نہیں چھاپا ہے، تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، تو آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل میڈیا سے بھی ہم شکر گزار ہیں، ان چینلوں کا جنہوں نے کل بریکنگ نیوز دی، باقی دوسرے چینلوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاکستانی، آپ کے دور کے جو آپ سیر تفریح کے لیے آ کے کہتے ہیں پاکستان از بیوٹیفل، اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لہذا ان کی آواز بھی آپ اٹھائیں۔ اس دھرنے کا واحد اور ایک ہی ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے بے گناہ اسیروں کو، ہنزا کے باسیوں کو، گلگت بلتستان کے بیٹوں کو رہا کیا جائے۔ اس کیس کو لے کر ہمارے بہت سارے ہنزا کے عوام کو، بلکہ تقریباً اوورال جتنے بھی پبلک ہے، ان سب کو اذیت دی گئی ہے۔ اس کیس کے وجود آنے کا، ہاں تک مجھے وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مقامی چند سہولتکاروں نے بابا جان عرفان افتخار جیسے سیاسی جینون کارکنوں کو ان کے سیاست سے بکھلاہٹ کا شکار ہو کر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا، اس پروپیگنڈے کی وجہ سے میرے خیال سے ریاست کے ادارے شاید ٹرسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی، کیونکہ اس وقت ریاست کے لیے عوام ہنزا کی طرف سے نمائندے تھے۔ تو ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ ہنزا میں جتنا بھی گراؤ جلاؤ ہوا، بہت ساری گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، بلڈنگز جلائے گئے، کیا 14 اسیران جو ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے اس پورے ہنزا کے اندر اتنا بڑا جو ہے نا ہنگامہ آرائی کی؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 14 لوگ ایک ریاست کے ریٹ کو اتنی جو ہے نا آسانی سے وہ توڑ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، کہ ایسا کیس بنایا گیا ہے کہ 14 لوگوں نے سارے ہنزا کو یرغمال بنایا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ
इन असीरों को जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए और असल जुर्म के मुर्तकिब जो हुए थे उन लोगों को वाकई सज़ा दी जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ सियासी पार्टीज़ के लोग ये दावा लेके हमारे पास आए हैं कि हम आपके चंद असीरों को ज़मानत पे रिहा करेंगे। कितनी अफसोस की बात है कि क्या ये जजेस हैं, क्या ये अदालतें हैं या किसी सियासी पार्टी के लीडर्स हैं। सियासी पार्टी का लीडर एक कोर्ट के अंदर पड़ी हुई केस को ख़त्म करके वो अपने बलबूते पे कैसे इसको जो है ना रिहा कर सकता है। ये मेरे हिसाब से रियासत के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। हमारा मुतालिबा है कि बेशक हम 14 नहीं, हम 114 कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा इस रियासत के साथ मजाक जो उड़ाया जा रहा है इसको बंद किया जाए। रिहा करो, सब मिलके जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जालिमों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ। मैं असीरान हुंजा की फैमिली मेंबर हूँ और हम कल सुबह 10 बजे से रात गए यहाँ धरने में हैं और आज सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि वो कोई हमें फ़ैसला सुना दे। हमारा मुतालबा है कि जो 14 असीरान जेल में हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और जब तक अब सुनने में आ रहा है हमारे 2 भाइयों को रिहा कर रहे हैं लेकिन बाकियों को बाद की मुद्दत का बताया जा रहा है, लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। जब तक हमारे 14 भाई हमारे सामने नहीं आते तब तक ये धरना जारी वो सारी रहेगा। ये धरना चाहे हमें गिलगित तक रैली की शक्ल में क्यों न ले जाना पड़े, गिलगित में भी धरना क्यों न लगाना पड़े, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे 14 बेगुनाह भाई हमारे साथ सामने नहीं आते। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। आज के इस धरने के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक ख़ानदान वालों का धरना नहीं है या असीरान की धरना नहीं है, इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल है, हुंजा के अवाम सारे इसमें शामिल है, बाज़ार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी भरपूर साथ दिया है और इसको हमने कामयाब बनाना है। हम अपने असीरान भाइयों के लिए इस धरने में शरीक हुए हैं। असीरान कमेटी जो भी फैसला करेगी हमने उनका साथ देना है। जो जब तक इनकी रिहाई नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे। इन तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स यहाँ इनके साथ कल से खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक असीरान रिहा नहीं होते, हुकूमतुल वक्त इनको रिहा नहीं करता, हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारी आवाज़ को बढ़ाएगा। पूरा गिलगित बल्तिस्तान इन असीरान की आवाज़ बनेगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से तवक्को भी है और मेरा मुतालिबा भी है कि आप इस काज में हमारा साथ दें ताकि हम इन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस बेकसूर सज़ा जो काट रहे हैं इनको जेलों से बाहर लाएँ और इसमें आप सबको हम शिरकत की दावत देते हैं। बिलखुसूस हुंजा के तमाम गांव चाहे शिनाकी के हों, गोजाल के हों, आप सब यहाँ आके इस धरने को कामयाब बनाएं। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई तनाज़ा नहीं है 14 कैदियों का मसला कि हल न हो। ये मसला फलस्तीन नहीं है कि ये मसला हल न हो। ये बहुत सिंपल मसला है, बहुत आसान मसला है, बहुत कानूनी मसला है, ये एक इंतजामी मसला है। ये हुकूमत कर सकती है, खुद ही कर सकती है, अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके कर सकती है। यहाँ की हुकूमत नहीं करती है तो सदर पाकिस्तान कर सकता है। 116 आर्टिकल 116 गवर्नेंस ऑर्डर के तहत एक आर्डर ही करना है ना, तो उसमें कौन से पार्लियामेंट से 2/3 तरामीम लेनी है, वो उसकी मंजूरी लेनी है। ये हमारा निज़ाम हुकूमत, हमारे इस खिते का जो निज़ाम है, जो कवानीन है, वो एक फर्द की एक जुनबुश कलम से ही होता है।
हमारे किस्मतों के फैसले, एक फर्द की मर्जी और ख्वाहिश हमारा निज़ाम है, हमारा आइन है, हमारा कानून है, हमारा अदलिया है। तो ऐसे निज़ाम को हम किस तरह कहें कि ये सही हुआ है? इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा आप तमाम भाइयों से, अब जरूरत इस बात की है कि हुक्मरानों को, ये तमाम पिछले मेरे दोस्तों ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तुम्ही बाजार कमेटी प्लस अलसबा दलाट और शबरन जवायो yakal मी मनूमचे लायक मी कंट्रीब्यूशन तान हलवान बंदोबस्तान मैं असीरा निगने खुद अमित प्रोटेस्टन लकी इतौल मी मुहिस्सा तालतान तो इतौल मी जवायो बुट हेल्प तान और बाजार कमेटी मेरे हेल्प तान फंडिंग तान तो मैं मनूमचे लायक हलवान तान खुल तो मी मेट्रोकॉन में उलेले खुल तो प्रोटेस्ट लो शामिल बांग के मी स्टूडेंट में ज़्यादातर मी स्टूडेंट मान तो मैं मनूमचे यश की खूब रिफ्रेशमेंट इंतज़ाम तान दा मी खूब का साथ उचिचन ज़्यादातर मी का स्टूडेंट बान खूब क्लास में संग दुगुई में उठानो बान मी थप मो बेर मैं मन मांगे टाइम नीचिन प्रोटेस्ट लो शामिल मयाबान और रिफ्रेशमेंट बंदोबस्त जबान और बेसंग तरीक़ा फंडिंग नोतन